الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أجرنا الله تعالى من البدع والضلال ومن النار يا رب العالمين. أيها المستمعين الكرام، أيها الأساتذة، أيها المحاضرين في هذه المجلس المبارك، أحييكم بتحية الإسلامية وهي أعلى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم: أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا فزدنا علما يا رب العالمين. أمبي على تندوك على بركة masabani nga tiɲɛ yira n'an ka tiɲɛ dɔn tiɲɛ ye ka tugu tiɲɛ kɔ. masabani ka nkalon yira n'an ka nkalon dɔn nkalon ye kan yɔrɔ ma diɲɛ ka bɔ nkalon na. masa min ye kelen ye, filanan t'a la, jɛɲɔgɔn t'a la. n badenw, an bɛ ala nin tan dɔn min ye bi kelen yira anw na ko kura. masa min bɛ yen n'a ye fɛn kɛ, fɛn min bɛ yen ni min bɛnn'a ma a b'o de kɛ jalakiba t'a la, kɔntɔrandibaga t'ale ala la. ale de dafaliya masa ye. an b'a tan don k'a barikada. e min kuloma jɔlen don nin kɛnɛ nin kan badenw, k'a daminɛ an karamɔgɔw la ka wabila an lamɛnnikobagaw la, silamayaw bɛɛ lajɛlen an bɛ fɔ k'i tan don k'i barikada. ala k'an sabati diinɛ tiɲɛ sira kan fɔ ka taa se saya waati ma. k'a ɲini masaba nin fɛ a ka kisi nɛɛma caman jiri danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan, min ye anw nɛɛma ni silamaya nɛɛma ye. ala k'an sabati silamaya tiɲɛ kan fɔ ka taa se saya waati ma. badenw, bɛɛ donnen don kiramantonya na, n'o de ye salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu. o foli kɛrɛnkɛrɛn nin b'an bɛɛ lajɛlen ye. ala k'o k'an ye sababu ɲuman ye. silamaw, hakilajigin kɛnɛ don. bi barokɛɲɔgɔn bɛ boli fɛn min kan, o ye ala subhanahu wa ta'ala ye cidenw ci mun kama dugukolo nin kan. silamaw, munna an bɛ an da seni ma bi? anw ye silamaw ye, an sɔnna k'an ye cidenba nin ka manton ye wa? an ka se ka faamuya dɔ k'o la. o dɔ la, ni silamaw bɛ ka degun bɛ ka silamaw sɔrɔ, an bɛ kuma dɔ fɔ an ye. anw yɛrɛ min ye silamaw ye, an ka se k'an yɛrɛ ka pilasi dɔ diinɛ nin kɔnɔ dɛ. mun ye silamaya ye? fɛn jumɛn bɛ silamaya ye jogo mun ye? e k'i cɛsiri ka se k'o faamu ka baara kɛ na n'o ye. n badenw, n'i sera k'o faamuya,
i kana ɲɛgu yɛrɛ la i kana ɲɛgu yɛrɛ la i kana ɲɛbɔ kafiriw fɛ mɔgɔw bɛ yen yani mɔgɔ min bɛ yen silamɛw bɛɛ lajɛlen na fitini madama n'a ko ala ye kelen muhamadu ye ala ka ciden ye o ka fisa ka tɛmɛ diɲɛ mara mansa kan mɔgɔ min tɛ silamaya fɛ a tɛ ala dɔn a tɛ kira dɔn sabula ala ko ten ko hali yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun mɔgɔ min bɛ kodɔn ani mɔgɔ min tɛ kodɔn c'est a ye kelen ye wa hali yastawi al-a'ma wal basir mɔgɔ min bɛ ni ɲɛ fila b'a kun ale ni ɲɛ fiyɛntɔ kelen don wa o ka tɔma cogo tɛ kelen ye dɛ ko hali yastawi al-zulm wal nur est-ce que dibi ni nɔrɔ yelen o y'olu ye kelen ye wa diɲɛ bɛ ta ko ni ala ye mɔgɔ min lakanda k'i bila silamaya sira kan i k'a dɔn k'a y'i bila nɔrɔ sira de kan ala tando i k'ala barikada na ni o ye silamɛw anw tɛ ciden kɔn ala ye anw kɛ cɛba ni ka manto ye sawa ni a ye être fier avec ta religion i kana jɔrɔ i kana tamakiya i kana siran hali n'o y'i kɔn o kɛla cɛbala ka kɔrɔ min ta ka jugu ne ta ye min ta ka jugu n'an bɛɛ ta ye n'o de muhamadu bin abdullahi sallallahu alaihi wa sallam silamɛw komi ala ye cɛba nin ci anw ma ko ciden dɔ bɛɛ le fana ci la ko dɔ de kama dugukolo nin kama o kama alahu subhanahu wa ta'ala ye kuma fɔ an ye كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Deuxième sourate, verset 213. Silamaw ni me wasake silamaw ye n'an b'an ka diinɛ dɔn. An ka kumaw ye kalanden kumaw ye. Mais an bɛ fɛn fɛn f'i ye ta yɔrɔ min b'a la i k'i cɛsiri an b'a yɔrɔ f'i ye k'i ka se k'a faamu. Kuma ninnu tɛ ka kɛ a ka d'an nɛn kan i bali n'a y'an diya an b'an dama kun mais an kafoli bɛ ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ kan ko silamɛya mɔgɔw fana bɛ yen fɛn dɔ kunfan b'o la min bɛ cidenw ma ko tun ka ala ka ci lase o de kumakan filɛ nin ala ka kuranna nin kɔnɔ yan ala ko di ko adamadenw bɛɛ lajɛlen tun ye manton kelen ye mais ko ala ye nabiyu ci olu ma k'o lanisɔndiya k'olu masiran ka lajiginin k'olu ma ka bɔ kitabu la kitabu bɛ n'o de tiɲɛ ye ka na kitiw dan kɛnɛmaya adamadenw ye fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ko ko la n badenw nin ye fɛnba ye adamaden bɛɛ lajɛlen k'an bɛɛ tun génération kelen kuma nin laɲini jumɛn b'a la k'a fɔ adamadenw communauté fɛn fɛn bɛ yen an da bɛna se o ma ko adamaden si tɛ dugukolo kan ko fo ala ka cili kɛ ka taa olu ma cilen dɔ la olu nana de ka na anw na nisɔndiya nisɔndiya nin kɔrɔ bɛ di ko ni tuguna olu kɔ n'i y'u kumakan na bato ni tuguna u ka laɲini kɔ n baden silamɛw kɛ sara fɛn min o de ye arijinɛ ye i ma sirannen don fana dɛ i k'i yɔrɔ ma diɲɛ ka bɔ filanikafoya ma e ma sirannen don dɛ i k'i yɔrɔ ma diɲɛ ka bɔ ala kota ma i ma sirannen don dɛ i k'i yɔrɔ ma diɲɛ ka bɔ ala sɔsɔ fan bɛɛ lajɛlen ma filanikafoya baaraw fɛn jugu fɛn fɛn k'i k'i yɔrɔ ma diɲɛ ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma i la sirankun min ye n'i faratila ka tugu baara jugu kɔ n'i ma kɛ tobijɔn ka kɔ saya ɲɛ badenw ko fɛn min bɛ yen k'o de jahanama ye i bɛ ka lasiran de jahanama ɲɛ
ciden nun do ma kɛ fana o bɛ kuma kun fɛ k'u la jigini kɛla de kitabu la kana tiɲɛ yira anw na fɔnkɔɲɔgɔn b'a ni ɲɔgɔn cɛ k'an ka hakili t'o la comme o de fɔla an ye fana fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allahi wa rasulih kon fɔnkɔɲɔgɔn nana don an ɲɔgɔn cɛ ko min na ko an ka kɔsegin ka taa Ala ka kitabu ma ban silamɛw donc kitabu nana di fɔnkɔɲɔgɔn bɛ adamadenw ɲɔgɔn cɛ yahudenw ni nasɔrɔw mɔgɔw bɛnnen tɛ ko la silamɛw yɛrɛ ni yahudaw bɛnnen tɛ ko la k'a na fɛn dɔ dan kɛnɛmaya anw ye silamɛw mais fɔnkɔɲɔgɔn na min bɛ n'u nana de kana ko dɔwluw dan kɛnɛmaya olu tigilamɔgɔ ninnu bɛ n'o de kitabu tigiw ye yahudaw ni nasɔrɔw o kɛlen bɛ ka min modifier o kɛlen bɛ ka min tiɲɛ dogo mɔgɔw la ni diɲɛ bɛ ka mara na n'o vieille bi ni diɲɛ bɛ ka mara na n'o nkalon bi silamɛw anw ka dɔn ko diɲɛ mara bilama bɛ ka mara ni nkalon de ye n'i bɛ ka diinɛ kalama bɛɛ k'i cɛsiri i ka se k'i ka mara kɛ ni silamaya ye i k'i ka kuranna ɲɛɲini k'o dɔn i k'i ka diinɛ ɲɛɲini k'o dɔn sariya min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ni k'i bɛ mara kɛ n'a ye n baden silamɛw a min ni diinɛ bɛ marché a ka dɔgɔ sabula tiɲɛ dogolen de don min bɛ yen ni ko dogolen kuranna nana de kana ko dogolen dan kɛnɛma anw ye ala ko fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fi min alhaq bi idni kuranna nalen kɔfɛ kana tiɲɛ dan kɛnɛmaya a bɛ mɔgɔ la kanda mun sɔnna mɔgɔ min y'ale ala ja n'a ka tiɲɛ ye n'a ka yamaruya ye olu ka kɛ tiɲɛ kanubaga ye a ko k'a bɛ mɔgɔ la kanda ka bila ka sira kelen ka mɔgɔ min ka di ale ala subhanahu wa ta'ala ye mɔgɔ min sɔnna ka lɛmina ala subhanahu wa ta'ala kumakan ma cɛba nin nana kana min di kiraba nin nana kana min di o sɔnna ka tugu kɔ cɛ na isa tun ye min fɔ ko k'a fɔ ciden min natɔ kɔfɛ ko le tɔgɔ de ko ahamadu k'an ka tugu kɔ baden silamɛw ko nin ye tiɲɛ fiyewu n'o de bɛ ka modifier bi ka silamɛw kɛ nin ye ka sɔrɔ anw yɛrɛ su ka fisa na ni ninnu dɔw ye madama n'u ma sɔn ka tobi i kana ɲɛ b'olu fɛ dɛ an ka se ka nin faamu donc ala bɛ k'an fɔ an ye suratul bakara aya 200 ni aya 13 silamɛw an ka se ka fɛn dɔ faamu i k'a dɔn nin bɛɛ ye fɛn dɔ de ka yira anw na ala ye mun fɔ cidenw ye a ko cidenw ma cogo di ko ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama balagta risalatahu wallahu yasimuka minan nas inna allaha la yahdi al-qawma kafirin 5e sourate verset 67 suratul maida aya 67 ala ko di ko ye ciden ninnu ci ko min na o faamuyala ko de o ka kumakan na seli la a ko aw cidenw a ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la nin ye ciden bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ an fa adama ma ka taa bila fo muhammad bin abdullahi sallallahu alaihi wasallam jami'u rusul nin bɛ sɛmɛ u bɛɛ lajɛlen na nin kuma laseli u bɛɛ ma k'a si kana tamaki adamaden si ma o kama ala k'o ma balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballagta risalatahu wallahu yasimuka minan nas inna allaha la yahdi al-qawma al-kafirin aw cidenw a ka laseli kɛ fɛn na fɛn min bɛ yen n'a la jiginna ka bɔ aw matigi yɔrɔ la nin min filɛ nin ye aw tɛ ka kuma a yɛrɛ kun fɛ ala b'o fɛn fɛ suratu najm wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyin yuha a t'i kɔnɔrɔ miiri ka kuma dɔ fɔ i k'a dɔn ko fo ni ala de ye min wahayi la jiyan k'a bɛ sɔrɔ k'o de lase o kama ala bɛ k'o kuma tiɲɛtigiya yan fana aya gɛrɛla yan ko ciden fɛn fɛn bɛ min nana don kolo nin kan k'olu ka laseli kɛ fɛn na fɛn min na jiginna ka bɔ matigi yɔrɔ la n'u ma lase k'u ma ala ka cidenya min dal'u kan olu sɔnsera k'olu fisaya ka tɛmɛ adamaden tɔ min kan k'olu m'o o baara kɛ dɛ k'a fɔ ko émission min dir'i b'o ma ko n'u ma kɛ kangaramada dɔ bɛ ka kɛ cidenw ye silamɛw ala ko kana sira adamadenw ye juguya tala ka kiraba ninnu sɛgɛrɛ
كرامباير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إما يقول فنقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم تشيلي كلا كابو أو يرل أدي كوراشيولا بني هاشم كولا كاكون تشيلي يكراباني يرسوازي لكا تشي أدم دوما وتما فتوركو الأمين دانا مغدو بسونا كو تشينتيدو بيبا دون كاتي غالون تيكي beba do ko mogo sabatilen do beba do ko jogon mantigi do adona nani ni yede mogo ta ko fo mogo beta o ka kalfa dama salamaw anga nche siranga anga dine fam anga se ka hakili soro ni kela salamai ala tando kala barkada ala ka dine fam ko madambe ma ko chini kela ka ba o yere dola ka bonya be mogo min ka la diriya don hakikala bi mogo min ka jogon maya don min mogo bay min be kabla ba kono kabo ayere kuna duna mana kana kuma la sawmale salamaw aye kafiru faranyonga watimina awu bela jene faranyonga ko nyini ngaw ko aw magan kaw nini ci faye sisan ko kele bolo be kana bi magan ka be dala wa manga ka ko munante dala ambe dala ko ambi doni cheti yadi ambe doni lana mo yadi ambe doni ladiri yadi be ka fokira bani sallallahu alaihi wasallam wati mina ukela salamaw akoko aywa manga ko aw dani beni la ko ni ladiri mo godi ni lana mo godi ni mo sebede ni jogon mantigi de naku kun ausbe sone kuma kama aiwa alai ne ke moyi min cila o made alai meleke chini makone ka fayi kanka facin dabla ko ka dolomi dabla ko ka bi deseba to kan ko dabla tabru kro kan ko dabla kan kala kene bay pato ko ka jogo lanya ambade salamaw o kera watimina mini kraba yere fa kelinaw ima yoya tige flag bisinyona ko al hada jama'atana taballak subhanallah koni kama ay an kafunyon kama ko halaki bi ay subhanallah ni fola silamaya ni nas silamayan damina duna silamaw foy kana bala on nabi nimbe ko koro abila habiya tile flag bisi nyona watimina nin kama eya an wule halaki bi e o kofe alay surana ja kama den badu an shama bo surando no de tabati yada bi lahabin wa tabba ma agina anhu maluhu wa ma kasaba halaki bi e abi lahabi ikan nan fuloni ka dewni ka sinkola tena se ke bali ka boni fushma salamaw ali shine armadin wo do kala o qur'ana ayakala o yekira somogo do yi oni kira faye ya ani chekelendende on salamaw ma fendo fam on hakila ko dine ko itoko ko di salamaw bema fam aban nyene ne ko dine jamana ko li Kurashi do jinna ale de mogo fole ala ye mogo min ka kafira ko fo sabla ale de mogo fole mi dankar kira la sallallahu alaihi wasallam ale de mogo fole mi ko ye yan wele de kama wa ala ye halaki damna ale de la folonde ama se ka tubi selama ye kondron ja dina de ko chidon ko ka la selika o kana srada madonyi ala do ko ka te kafiru la kanda nyeshima mogo bene bana katuchien ko chiri ou matamakia ils n'ont jamais eu peur de quelqu'un en tant que afana folako al ulama ou warathatul anbiya les connaisseurs de l'islam les savants de l'islam ici sont les héritiers des prophètes les messagers pour suivre les traces
il ne doit pas avoir peur de quelqu'un, de dire la vérité, quelle qu'en soit la position de la personne. Donc, silamaw dinel tigiw karamɔgɔ min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi olu le kan ka tiɲɛ nin fɔ tɛ tamakiya dɛ. Silamɛya nin mana siranya kama ala ko ten i ka kana siran adamadenw ye k'ale bɛ u kisi k'u la tan ka bɔ olu ma a kana siran. Donc an baden silamaw an ka dɔn an ka se ka fɛn dɔ faamu comme ala y'o fɔ an ye ko ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Aw adamadenw ba ma fɔ ko Bani Hashim kaw dɛ, a ma fɔ aw Mankan kaw dɛ, a ma fɔ Madina kaw dɛ, a ma fɔ arabuw dɛ. A ko de ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Aw adamadenw bɛɛ lajɛlen ko an k'an tigi bato. Et min bɛ si tu es mécréant, le message s'adresse à vous. Avant de saboter la religion de l'islam, il faut savoir cette religion est quoi. Cette religion, ça vient de où? Est-ce que c'est une religion de vérité? Est-ce que c'est une religion qui vient de Allah? Cherche d'abord à savoir c'est quoi qu'est l'islam. Qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Wallah, il est mieux que mille, il est mieux que vous. An ka se ka ni faamu sani ka silamɛya ni sabuti mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la yan dɛ ko adamadenw bɛɛ k'i matigi bato ni sɛmɛnen dɔ don bɛɛ la ɲamara bɛ yen ko bɛɛ ka kɛ silamɛ ye fo ni mɔgɔ min yɛrɛ de ban mɛ ko ni dɔ ma sɔn k'a tɛ kafiriw la kan da dɛ n badenw o bɛ ka fɔ an ye ko an bɛɛ k'an matigi bato min ye anw dan. E bi mɔgɔ min y'i dan bi ni génération na min y'i dan ani ka kɔn mɔgɔw fana kɔnɛ i ɲɛfɛ k'a daminɛ an fa damana fo ka taa bila anw kɔsana mɔgɔw la ko masa min y'an dan cɔ k'o bɛɛ tigi kelen pe nin ye de silamɛw k'an k'o tigi bato n'an y'o bato an bɛ siran ala ɲɛ an bɛ kɛ jɔni kunnandiw ye silamɛw. Ala ka di ne fɔlɔ ma ko ɲuman d'a ma. Silamɛya ka di dɛ, wallahi silamɛya ka di. Silamɛw nin bɛ k'a fɔ anw ye o an ka se ka fɛn dɔ faamu ko cidenw nana ko dɔ le kama dugukolo nin kan an y'a fɔ ɲɛ min ma o kama o de fɔra anw ye an ka se k'a dɔn Ala ko wa arsalallahu jami'ur rusul mubashirina wa mundhirina. Kitabu tibi k'a fɔ ɲɛ ma ko ala ye ciden bɛɛ lajɛlen ci ni nisɔndiya ye ani masiranin ko ye o daliya ye fɛn min ye kuranna kɔnɔ ala ko di rusulan mubashirina wa mundhirina li alla yakuna linnasi ala allahi hujjatun ba'da rusuli. Ko n ye cili kɛ olu ma ciden na k'o kɛ adamadenw ye nisɔndiya fɛn ye k'o kɛ adamadenw ye masirani fɛn ye adamaden bɛɛ lajɛlen ka dɔn ko nin kɛla kun min na o kɛla anw kan hujja ye daluya ye les preuves k'a fɔ ko adamaden fɛn fɛn bɛ dugukolo kan k'a fɔ ko kumada kana sɔrɔ i bolo lahara dɔ la ko ciden ma ci ma silamɛw. An tɛ ni faamuya ba ala bɛ kanu fɔ fɛ suratu nisa ye 4e sourate verset 165 suratu nisa ye aya 165. Silamɛw i k'a dɔn ko cidenw bɛ ci la nin kama awwaluhum nuhun alayhi salam wa akhiru muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ciden ninnu fɔlɔ dugukolo kan walawalali dɔw la ko nuhu don kuma a n'a kɔrɔ don o daliya yɔrɔ jumɛn ye ko laban ye muhammad bin abdullahi sallallahu alayhi wa sallam qawluhu subhanahu wa ta'ala
inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wa nabiyina min ba'dihi ko ay la jigininke ema e muhammadu ma ina fa ila jiginike nabila nuhuma ani nabiyu tombe nulu temena nabila nuhu kofe kadamine nabila nuhu la sakatabile ema silamaw alabe kan fo nafsi suratu nisa'i aya keme ani aya biworo ani aya saba verset suratu nisa'i verset 163 troisième sourate silamaw mumbe ka fo ni yoro la ya ko ni aya ni mi flen ko ka fo ko nabila nuhu chidin floye oye alaka qur'ana kuma kan mais la ni jumembe aya ni na chidin folo folo te nabila nuhu sabla adam alayhi salam adam ademi bayni ambela jenin dana kabula kama alo de an fanga kuma daminena ko ambe kasran matigi nyeminya an dan kabo nikelina ay chebam dana bului o kofe ka bam ambam so dan kabo ola o kofe ku ka che adam adin to dan kabo chen musu yala alaka dan chugo ba nani silama wu masaban nyu kabana ko ninke an fa adam alayhi salam karamu bika ayani wala nyemima al ayatu la tadullu ala anna awwal rasul nuh bal alladhi tadullu alayhi anna allah jalla dhakarahu akhbara annahu awha ila rasulihi muhammad sallallahu alayhi wa sallam كما أوحى إلى نوح ومن بعده من النبيين أيضا إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر ذكره في الآية وقد أخبر الله بعد هذه الآيات بأنه قصة على رسول محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن رسلا وترك رسلا لم يقصص عليه وقد جاء في الحديث إن فاب يميما كنا بكده من أنا دوكلو كان كاكاشا koni si ka jatineke ala be ka nyefoli kede ina fo aya fo chomina kadamina nuhula ina fa ila jinike nabila nuhula chomina ay ila jinike nabila nuhula katabla muhammadu la kata ibrahim na ismaila chiden to bela jeni ko fo atabla chiden ban namba de silamaw tango kadon kiborga keke ko nyefo kirabani ko kuma dala ka yere ba fo ko chidumbe ka mulu yere ko fo kira ba yere amulu do to yere fo kira o be fo anyi suratu yusuf yere fana kono mbade salamaw anga se ka fendo fam o kama ala kodi wa yani karamobe ka wala ndama ya wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilayha rasulan min nuhin ila muhammadin ya'muruhum bi ibadati Allah وحده وينهاهم عن عبادة طاغوت ودليل ذلك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا طاغوت ala yi la se ko génération fin be du koloni kan ko ala yi ke uluma ay la jiginin ko uluma ay chidin ci uluma kada min nabila nuhu la katabla muhammadu sallallahu alaihi wasallam chidin nana de kana anu nyamaria ni ala kelempe batoli islamo masami kelenye flanan tala chidin nana de kana nyamara dumenti kanga ala kelempe bato ka angwen kabo flan gafuyama akana fengere bato islamo islamo ko ni kashada islamo kalito fana benyoya ya kafiru kan ko te dotoro aywa anga hakili soro ate dotoro de beni ka fami chukudu silamaw kama alawde kuma fa ko numbe chiladi kana awma génération fin be do kuluka ko kana kuma kan nasi kan be kan yorma jiya kabo flan ka fema angala kelbe bato ko le damina nabila nuhu alayhi salam o wala libe mufanyi an fa adam alayhi salam ale min tuye chidin fulay do kuluka ale namba hawula jina do kuluka wati mina ala yu garsege demina ale denu ka framode unkan ale tumo nyamarani ala bato chiwode ala kelebanchiya ale de tu chidin fulay do kuluka adam alayhi salam
otolo la halakono ala kele banchela halna sorokut me ala kota uke nabil an fa adama alayhi salam o temenin ko fe fuga tasi o modi ma filanga fuya nana kana sabati do koloka filanga fuya sabati le do koloka nabila nuhu de chila sisan nabila nuhu de chila de kanada madon gbe kabo filanga fuya ma o de kama araba fo kwani la jini ke nabila nuhu ma kadamina nuhu la katabla ikrabani na sallallahu alaihi wasallam sabla an fa adama ka watila filanga fuya bara tun de kala mogo bolo mais an fa adama juratu zuram tula kofe oluka mogo banu shitan ya maske kadulma no bolu to wole ko ya gusa wa ya uqa wa nasra olu to wan fle ka ke shitan o maske kadulma ko olu glan ka ke statue nabila nuhu de chilo ma ko olukani jobato dabla kraban ne fana chila jo yiri kam tumbe alikaba kono manganga tumbe flanga fuya bara minke manganga tumbe kaburbato minke manganga tumbe yani tono minke ko oluka dabla silamo ko ka ala kelimpe bato chilim be chila ni kama o kama Qur'ana ba wala wati be Qur'ana ba wala wati be la jenina ko yani chilem be la jeni chila ko anma kana dine wala an ye kan gben ka bo flan ga fuya mamba de silamaw o dola sisa afra ko manton na afin de femme wa rasulu sallallahu alaihi wasallam komi ala chilike kata chirin manton bela jeni ma chirin kelina génération kuma dola chirin do be chi kata dugu doma do be chi kata kabila doma do be chi kata yoro doma do be chi kata jamana doma ikado sisa rasulullah sallallahu alaihi wasallam مرسل إلى جميع الناس إلى الجن والإنس كما قوله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقوله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا هو خاتم الأنبياء ليس بعده نبي وهكذا الرسل جميعا أرسلوا إلى أممهم مبشرين ومنذرين من أولهم إلى آخرهم سلام ebe cheba mi kan mantu na ni chok kon ne kilin pede chilate kata dama deun bela jenima jinani adamade kama ala ko wama khalaqtu lil jinna wal insa illa liyabudun kuma jinani adamade ci foy kama fokali alabatu silama wuna ga dine don ka dina ni fam chere la itenye bo kafiru fe wallahi be nyegula minni baraka nyoya no de muammalatu no baraka ngam sika ke rubo ke me an ka bi muammalatu baraka kafiru ka baraka nyoya ke be sababu be silama wera jogo chena anyi kafiru prefere ka te manga dine kambi anga hakili sorode o kama ala ko la sa ko cheba mi chila katambe ma o dala fleni Qur'ana kono suratul araf kono verset 158 kuni mo wayi min chila katada ma de bela jenema magankaw européen asiatique africain américain océan bela jeni monde entier c'est le seul prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul messager de toute l'humanité. C'est le meilleur prophète. C'est le plus puissant. Après Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui est le chef. Tous les messagers, il y a des messagers qui sont plus mieux. Mais tous ces meilleurs messagers, les prophètes, personne ne pourra accepter sa responsabilité devant les peuples le dernier jour. La seule personne qui prendra sa responsabilité
le dernier jour, pour venir se courber, pour faire le sujoud devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, et regarde ma communauté. Chebam kene menase ka son andoli nyini ala fe alikamaduna. An fadama tenase, Ibrahim tenase, omimi nana kabla tasuma kono, Nuhu tenase, Musa tenase, Isa tenase. Chebam kafsa katema bela jelika. Ko de chira katambe maslamo, akode ko ummati. Kafiru mko biko be dankari chebani na. Wallahi, olu nyina no dankun ko, olu tado ko chebani ka mantondo yiwa. Slamo, on va être fier avec ta religion de Allah. Si Dieu te montre la religion de l'islam, wallahi, il faut être fier avec cette religion. Il faut savoir c'est quoi la religion de Allah avant de venir saboter cette religion. Sani kadine ni saboter anyeni ka Allah koni don. E min bala no de Francis jamanati ko Macron o min na ka bi jeunesse yani e shina nyona iye kirabani ka mantondo yi. Ona nyona kafiri masa fen be jien kono sanu koko be dankari salama adine nina o be kado wallahi ala ko qur'ana kono qul muhammad afo ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a aw adama deun bela jene kone ala ka chide ni kataka awma ni senfe Francis jamanatigi na donc islamo ye feminye ala ka kuma kambe do akula yakuna alaihim hujjatun wallahi ala ka tubi kon madanul bela jenima wa illa kuma kan koni la na samani zin ni mogoda masama anga fayi akata do Qur'an na kono suratul Araf. Il est parmi les communautés des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ali mi filen kabe dine ni saboti ni kafiriyate ni kodonbaliyate ni nidumbarate ni shitanayate Slamo hakilmati so kanina nyondoke akadon ku ale yere cheban ka mantondo yi ala koti Qur'ana kono mo ma bo mo la awti se ka dankari dine ni na awti se ka dine ni bandu kolo kan awti se ka foshi ke dine ni na ala koti ale ala jiki inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Wallahi dajjalu temena Firauna temena Karuna temena Namruzu temena Kafir maza temena oludo kam masaya ka bona utaibi Karuna ka navulu bonkile navulu be ke bom kono tellement ka bon ka ayani akasha ko baluku shama bade tme franyon kan de cheba ko kamen ko da fale folo mo tun ka bonde lu ko lindu katema kan bi ko baluku shama tme fanti shama de tme franyon ko kale ka sanu bon kilita ne ko cheta la minde adama den kan yine dan kun ko ji intérêt kama katay lo mana kan bola ni hakili be nyon fe kasro era du cheba ni kan manton doyi alaka hakim mandani numa jien so mandi selamo ikasi kan fam kama ala fana ko Qur'ana ko ni suratul Araf ku wa ma arsalnaka ku amechi fushi kama ila kayfa talinasi bashiran wa nadira kata ma ci fuyi kama fu kata ichi adama dem bela jenima tout le monde entier toute l'humanité besembenna kafir masaw abekulu benna abeni robala ayta du Qur'ana kono suratu sabai verset 28
suratu saba'i verset 28 ko an yi ci ka taa adamaden bɛɛ lajɛlen ma k'i kɛ nisɔndiya fɛn ye o ye k'o la nisɔndiya ni min tuguna i kɔ o sara fɛn min o de ye arijinɛ ye k'olu ma siran an ka yɔrɔma diɲɛ ka bɔ ala ko taw la silamɛw. Nin bɛɛ kɔfɛ halisa an bɛ mun fɔ bilen an tɛ hakili sɔrɔ n'u dun bɛ kun mun de ko cili kana ka taa anw ma adamadenw kana taa fɔ bilen ko ciden tun ma ci anw ma ko rusula mubashirina wa munzirina li alla yakuna linnasi ala allahi hujjatun ba'da rusuli. Silamɛw ko ciden ninnu cila ka taa anw ma fɛn min kama personne n'aura un preuve demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Dieu a toutes les façons de preuves sur nous. Monsieur le Président, Dieu a toutes les preuves sur vous. Allah ka preuve sur vous bɛɛ lajɛlen jɔla adamadenw kan. Silamɛw bɛ min ɲini anw fɛ an k'an jogo la ɲa a kana ɲɛbɔ kafiriw fɛ. N'i bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔnya kɛ n'olu cɛ baara nin kɛ mais i ka diinɛ nin fisaya ka tɛmɛ diɲɛ intérêt nin kan wallahi ni min yɛrɛ cogo dɔn ko nafolow ni denw kɛla anw ye fitina fɛn de ye. Ala bɛ k'o fɔ an ye yɔrɔ caman kuranna kɔnɔ dɛ. bɛ fɔ an ye suratul kafi kɔnɔ ko nafolo ni denw kɛla anw ye duniya masiri ye walbaqiyatu salihatun khairun inda rabbik ko baara ɲuman tɔw k'u sara bɛ ala fɛ yen k'olu ka bon ka tɛmɛ diɲɛ nafolo ni denw kan. An tɛ hakili sɔrɔ ba silamɛw n'a fɔra anw ye tan ala ko ama dɔni kuranna kɔnɔ ko inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila allahi bi idnihi wa sirajan munira. Suratul Ahzab verset 45 et verset 46. Ko an ye ci ka taga adamadenw ma k'i kɛ seereya fɛn ye wa mubashiran k'i kɛ nisɔndiya fɛn ye k'u la nisɔndiya ni arijinɛ ye u ka tugu i kɔ k'olu ma siran u kiyɔrɔma diɲɛ ka bɔ ala ko taw ma wa i la n'u ma faamu ko jahanama b'o ɲɛfɛ yen k'olu ma siran jahanama ɲɛ wa da'iyan ila allahi bi idni k'e kɛ weleli fɛn ye k'i kɛ kawandili fɛn ye k'i kɛ adamaden wele fɛn ye ka taa ala subhanahu wa ta'ala ma ni ala ka diɲɛ ye wa sirajan munira k'e fana kɛ futina yelen ye adamadenw ye dɛ n badenw. N'an tuguna cɛba nin kɔ nkan bɛ kisi de e ma ye waati b'an b'a fɔ in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Suratu Ali Imran verset 31. N'an ye ala kanu an ka tugu kira kɔ ko kira kɛla anw ye masirani fɛn ye a kɛla anw ye weleli fɛn ye ka taa ala ma a t'a kɛla yɛrɛ ma dɛ bi iznihi a bɛ kɛla ni ala ka diɲɛ de ye a kɛla anw ye futinɛ yelen ye n'an b'a fɛ ka kisi n'i bɛ fɛn fɛn kɛ min tɛ kira ta dɔn i k'a dɔn ko kisi yɔrɔ t'o la dɛ. Arijinɛ tɛna sɔrɔ ɲɛsi ma f'an ka tun cɛba nin kɔ n baden silamɛw. ala ka diinɛ faamuya ko ɲuman d'a ma. ala do ko an ma kuranna kɔnɔ wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah k'i bɛna mɔgɔ caman ye i kana tugu mɔgɔ caman kɔ wala i bɛna mɔgɔ caman ye olu bɛna i ni tugu n'olu kɔ k'u bɛn'i lafili ka bɔ ala ka sira kelen nin kan dɛ. an tɛ jateminɛ dɔ kɛ ba silamɛw an t'a dɔn ko ko dɔ b'an nɔfɛ wa cɛba nin kɛla anw ye tɔɔmasiyɛnnimaw ye anw ka faamuya b'a la cogo di. anw ka cɛba ni kiraba ni sallallahu alaihi wasallam a min ka fisa ka tɛmɛ an bɛɛ lajɛlen k'an bɛɛ fa kan ko an tɛ don arijinɛ kɔnɔ f'an ka kanu ka tɛmɛ an yɛrɛkun kan ka kanu ka tɛmɛ an faw n'an baw kan.
wallahi an bɛ nin kuma fɔ ko nin y'an tɔɔrɔ an b'an seko damayira de kɛ mais ne bɛ jɔrɔ min na silamɛw an yɛrɛ kan ka diinɛ faamu nin bɛɛ lajɛlen n'a ta silamɛw dalen t'o ka ala ko nin na ko ni dɔ tuguna mɔgɔ caman kɔ k'u bɛ nin lafili ka bɔ i la sira kan silamɛ kodɔnbaliw munafiku n t'a si dɔn ji intérêt-kɛlaw personnel défend-kɛlaw olu bɛ jɛn na ni kafiru ye ka tila ka silamɛya nin tɔgɔ tiɲɛ yɔrɔ ɲini hakika la silamɛya nin tɛ mɔgɔ ta ye han ala ko t'ale ta don ale b'a la taga an ka se ka nin yɔrɔ faamu o kama ala ko di kuranna kɔnɔ wa qalilun min ibadiya ash-shakur ko ne ka manton adamadenw na k'i bɛna fitini mɔgɔ dɔɔni dɔrɔn de bɛna sɔrɔ min bɛna ala barikada silamɛw ala bɛ k'o f'i ye suratul saba'i kɔnɔ fana verset 13 fɛn dɔ faamu nin génération ba nin jama ba nin bɛɛ lajɛlen cɛba min ci la ka taa an bɛɛ lajɛlen ma silamɛw ala bɛ ka mun fɔ an ye yan ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ni shitana selila main dɛ shitana kote ka ban bɛɛ la fili ala ye hojja dɔ ka k'i tɛna se ka ne ka jɔn bɛɛ la fili a ko k'a ban bɛɛ lajɛlen na fili ka fara a yɛrɛ kan ala ko ɲin ka jinɛ filɛ n'o tuguni kɔnbo aw lafa k'aw kɛ kan ka jahanama ba nin nafa dɛ mais ala ko bali i tɛna se ka ne ka mɔgɔ nin bɛɛ la fili ko fo n'a kɛra jɔnman kelen kelen silamɛw ala ko ya suratu sabayi aya 20 na ibilisa nana o ye mɔgɔ min tuguna ibilisa ka hakilina kɔ o ye ibilisa ka welelikan jaabi o tuguna ibilisa ka hakilina kɔ fo n'a bɔla mɔgɔ dɔɔni na silamɛw an tɛ hakili sɔrɔ ba waati dɔ la ko mɔgɔ ba kelen ko kelen dɔrɔn de bɛ kisi an fa dama ka zuriyatiw la an tɛ jateminɛw kɛ ba silama tɔgɔ bɛ mɔgɔw la bi a ka ca mais silama bɛrɛbɛrɛ ma ca silama ɲɛnama ma ca binbaliw diɲɛ ɲagaminen don diɲɛ tɛ se ka suma nin cogo la ko mɔgɔw la sɔn hɛrɛma tuguna ibilisa kɔ illa fariqan minal mu'minin fo n'a bɔla mɔgɔ nɔnburu dɔɔni na gurukunin dɔɔni dɔrɔn mun kɛra mumini jɔnw ye silamɛw an ye nin faamu cogo di silamɛw ala ko an ma kuranna kɔnɔ fɛ suratul bakara inna alladhina kafaru sawa'un alayhim a'adhartahum am lam tunzirhum la yu'minun aye mumini jɔnw man kuto fɔ suratul bakara aya daminɛw la kana mumini jɔnw kisilen don mun sɔnna ka ala ka seli kɛ ka jakaw di k'olu bɛ dumi arijinɛ kɔnɔ kuranna min kɛla anw ye kanda fɛn ye a kɛla mumini fɛnw ye kanda sira ka yira silamɛw ɲɛnɛmaw la muminiw na a ko mun sɔnna ka kafiriya k'i k'a dɔn ko muhamadu a kɛla cogo cogo hali ni olu bagabaga i y'olu bagaba ou bien i m'u bagabaga k'i k'a dɔn k'o tɛ na lɛmɛnya fiyewu i y'olu ma siran jahanama ko la ɲɛsin ma mahama adamadenw k'a dɔn k'an si bɛɛ lajɛlen tɛna se ka sɔn kiraba nin ye mun yɛrɛ n'a ye ɲɔgɔn ye k'olu dɔw ma sɔn a ye allahu akbar donc min bɛ anw ma anw ye silamɛ de an k'a dɔn k'an tɛ ciden fisaya ni ciden ye fɛn fɛn ko i bɛ dankari cɛba nin na i k'a dɔn k'i ye cɛba nin ka manto dɔ ye ale de laban ye ciden gɛrɛ t'a kɔfɛ bilen nabi gɛrɛ t'a kɔfɛ bilen comme ala ko ten
ya rabbi ala ka dine fama kun madam bema ku cebami ka amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli la nufarriqu bayna ahadin min rusuli ku ciden bani lemenela mina jina ka ba amati yorola ale kelen pe malemena de wal mu'minuna mu'min jon fana sona katun cebani ko kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi aw munye silamo ye aw munye mu'minu ye anga nche siranga ke mu'mini ye anga bo silama ya kadiri kono anga ke mu'mini sabla ala de fanye ku mu'mini jon sona kalemena kiraba min fana sona kalemena fema femina jina kaba mati yorano de qur'ana bani ye ko ambela jeni jena kalemena alama ani alaka meleko fana yi alaka dan fendo yi ani kitabu muna jina kabo sangulula ani chidum bela jeni ko la nufarriqu bayna ahadin min rusuli on te dan farado chidum no che salamaw madala ma fam salama do fe nafra ko la nufarriqu bayna ahadin min rusuli ko ante dan farado chidum do no che wati do setodo ibasa do karamo be jela ban karamo do be nan ta ko kedda le ka bi 30 franake dine dati bani e sura che ban gamma tunate hakili sura halsa ataka dine do kula nufarriqu bayna ahadin min rusuli dalate qur'ana ni kono min bayira ka foko kuma kan dobe ala kuma kana wala kira yere ka hadisa dola kabe dankar cilen do kuma kana ko ni cilen tunde fendo o tay ale nana de kana kuma kan to dafa min dilan fadama ma min dilay nuhama min dilay ibrahima ma ni min dilay ishaq ma min dilay yunusuma cilen fen nana do kulukan ko awnye alaka mu'mini jon ye kan an sona ni bema ambe ka jona di o de kirabani sallallahu alaihi wasallam ko ante dan farado cilen ni wonche mais silamaw nabila nuhu ka wati yesi bina fakibe nuhu ka silcho kabiwa ibrahima ka wati bina fakibe ibrahim ka wati silcho kabiwa musa ka wati bina fakibe musa ka wati silcho kabiwa bal o man kambli musa chila mogomma o chila mumma utunyi ulutunganga to musa de ko isa fana chila mumma ulutunganga to isa de ko no de banistra la kawye kirabani chilin go fesi sansa ko dine to bela jenen dati banindo dine min be ce qui est plus valeureux dine min be ni joro le bola dine min be ni nafabola dine min be ni sarabola ala fay al kiyama dona slama o le slama dine ni sorolo dine ni nasa être fier avec ta religion kana négliger de ودلوا فلك دما ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو الآخرة من الخاسرين كوني مو نانا ني دينا غير من الإسلام يا دينا ني تكيرني ودي يركول ياي على يه تشيلي من تشيلي ما كيكا تولوك ما كانكو oye min di ma kika barake na no yi oye ben kabu ma ki yoroma jian kabu ma afulu ma de ko silamaya nuhu chila ni silamaya yi musa ibrahim ishaq yunus yusuf isa numbe chila ni silamaya de ode ka ala kele banchi ya ki yoroma jian kabu ala kutawuma koni mo nana ni fengre dina nuna chide ban na len ko febli mi akelen ko fe ka la se koni chila au bela jenima kul mo nana dine gere ala ko falan yuqbala minhu wa huwa al-akhiratu min al-khasirin ko alkamaduna ko tila mogo kala timnel ko ka bato shilabli ko alkamaduna fana ko betake mo bonele sanji koro woshi nala yi hakili dama anya donc anya islamayi mona bule ambenye bonu fede suratul Ali Imran 3e sourate verset 85
C'est toutes les preuves qui montrent la religion qui est reconnue chez Dieu aujourd'hui. C'est le chemin des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. En bas d'Islam, avec un minimum fait. Chile minchila kana dukuluka. Akasha nabiyum chila kana akasha. Ante jati mina dokeba. Nous benana de kana kuma kan kele ni lasi. An kana anke dana tememo wi. An ka ton chili kuma kanko. Na fara ko chili be chila ma. Ka on masra. Ko an ka se ka hakili soro. Ko o be chila de an ka yoroma jinya ka bo ala ko taw ma ka yoroma jinya ka bo fulan ga fuya maslamaw. Odo kala nyi shira fende. Ite hakili sorowa ala du kima rodo la qur'ana kono wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan alayhim min anfusihim wa ji'na bika shahidan ala haula wa nazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil mu'minin lil muslimin. Suratul Nahl verset 89. Ko lomina masaba bena adama de una wuli mantum bela wuli sharia fen bena sorolu chela sharia baga bena sorolu chela anye fana ji anye dilike ema fana ikake sharia fen nunye mina jigina kabo anyorola ala ka kitabu bano de dila onma kana franfasiali ke awnye ka kanda sira yira awna ko ke hine fenyi ka silama nyene ma ufana la nizo jana ni oyimbale. Adam alayhi salam abe wuli ka ijo adewna modewu chelale ni ala taala sawma wala malasi nuhu na ka chidenya fana be wuli ka kam mantum fana kuma nanulu yi imma nabila nuhu naka la halafana din halakila Ibrahim naka Ibrahimiya imma ifana Ibrahim bina tashira fana la loko nini kam mantoni Musa fana Yusuf Ishaq ni bela jeni be sharia la loka mantonka ko cheban fana no de Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam alemi ka jama fana ka sha ammi bela jeni be aleka mantona ko kitabula jina de kadama no de Qur'anul Azim al-Furqan min be franfasiali ke ka feun kla ka tieni galun yani farafara ka bonyona ka kanda sira yira auna ko ni kala aunye kanda sira yi silama ko de dila cheban makana franfasiali ke aunye kanda sira la ko yira auna ni tukuno ko hine biye ni tukuno hine ni fana ko nizo jabbe o ko fe mbadin silama Allahu akbar. Ante hakili surati ba anta do ko do be senaba ante felo famiati ba hal san maso hal san ko ambe ka nyebo nufe hal san be jo anka dine nina silamo ikadon ala ka dine ninda fala ala ka famia ko no madam bela jenema nayin bela jeni fam ikadon ala ode kuma fo kafiru koko be kwani ke chogo bela jenina wa id yamkuru bika alladhina kafaru lisbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Suratul Anfal verset 30 aya bisaba 8e surat verset 30. Mashama beka faya nambale ni ayani jigina Badra Ali wulufa no da Abu Talib fatulin ko fe san sabanyo kira jigi tigela wati mina amba Khadija fana fatula oni chebani be fatula wati kinina kira jigi tigela
magan kafiru ye fereda ina fo bi kafiri masa numbe ka ferem da silamaw la ol ko ba dogoya ko ba sabuti ka kom ka fere sugu bela jeninda ko ba faga wala ko ba ben ka bo magan do kolo kono silamaw ya Allah ceban bena ka ba ka do kolo kono fa do kono olbe ko ka fereke obuku ka fereke ala yere fana be ka fereke ki ka do masami be ina le de pilaw na plantigi min be ko dogere bela jenindo silamaw anga jetino kede nuyin fere bela jeninda kuma dola ko be na jen kataka faga magan kabilaw bela jenin ka bobo be ka chedman bo min be ko o be jen kata cheban faga nyon fe don kilina la tolu te da mo kilin kubli silamaw ni kala wati mina Ali ibn Abi Talib Ali ayre ni kalfa kani fali ala kira ni la sallallahu alayhi wa sallam Allahu akbar Allahu akbar ko ba faga bela jena wati mina ko tara do ala yi ko olube ka frem ke ala yi ci la sama do gole shube ikana shi magan do kon bide bo islamu ni be kala ce banina on tabala chugudi bi on ka islam ya be chugudi ambe la hala jumena di islamu o yo frem so bela jenen tige ko no ka frem jugo sisa o nana soro kira nin ta ka so kono badra lul dalin ba da rolay munga kalfa bo abulu ayo do lutigi o ma ndi karsama jonyo lonya di chebani ma magan kafiru chebani bena ka ba faso kono sala madina ni kama o magan be chogoni bi silama yala de anga seka hakili soro kama la ku wasbiru wa ma sabaruka illa billah wala tahzanu alaihim wala taku fi diqin mimma yamkurun ikasabali te ka foshi kama foka ke ala droni kama ikana hanula gelia fen be ke soro sa ulbe fere sugu be fen bla jenin te ka ki sere sa ikana joro fushirula ela kanda bagadi alay silamo silamani kadire emaye alaba forodo la fana nyumbe ka fa fi suratul nahl 16e sourate verset 127 ala kwa ma rodo la fana فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بما في حياة الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون سورة التوبة verset 55 9e sourate ko jiye marama sanunu magan kafirun bi waso kirala denjol bi fe ko den tabulu den kilindron denjol dembe sala a betan kuma shama na fulu bolu ko kray fantain fen tabula betan islamaw anga hakili sorole ala be ka chebani dusula sumale silamani fantanya dinedi silamani ye dine hine dinedi silamani makari dinedi ko bad'a gharibun wa sayaudu gharibun tuba lil ghuraba kui kana kabana kula ikana kabau ka na vulula ikana kabau ka na vulula ka nyebul fe kuni na vulu no ka demi fere ni cho kuni ye fenyi ala be ka doluma kula nata na vulu ni no fe kula nata de unka kula mbade silamo sabla ala ba fe kula jankata dunya nyene ma yakona ani lahara alikamaduna ubena fatu ube wuli alikamaduna kaso kafiri do domero do moy wode jahannama di silamaw anga hakili sura nibeka fa fi suratu tauba 9e sourate verset 55
anw bɛ silamɛw bɛ cogo di ko kafiri ye hɔrɔn ye silamɛw bɛ kumakan de nin dɛ silamɛ dɔw kumakan filɛ nin ko kafiri ye hɔrɔn ye an ka hakili sɔrɔ dɛ an k'a dɔn diinɛ nin tɛ kulonkɛ diinɛ ye diinɛ nin ye sɛbɛ diinɛ de diinɛ nin tɛ manamana diinɛ ye diinɛ nin ye sɛbɛ diinɛ ye fan bɛɛ lajɛlen ka se k'o faamu silamɛw an k'an cɛsiri mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'olu b'a la ka kulon kɛ ala ka diinɛ nin na an ka hakili sɔrɔ mun bɛ nata kafiriw ka jɛɲɔgɔnya la bi ka ɲinɛ silamɛya diinɛ nin kɔ an ka hakili sɔrɔ diɲɛ tiɲɛnen don diɲɛ ka lahalaya kama munafiku ala ko wa qad nazzala alaykum fi kitabin in an istami'tum ayati llahi yakfuru biha wa yastahzi'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi hadith ghayri innakum idha mithluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a ay la jininka ala ka kitabu banna cɛbani ma ka ala ka kitabu nin na n'o ye ala ka kurana kumakan mɛn u bɛ kafiriya dɔ ma u bɛ tila ka yɛlɛ dɔw la nin ye munafikiw ka baara de dɛ ka silamɛya da kɛnɛ kan ka kafiriya dogo olu bɛ kafiriw ka jɛɲɔgɔnya préféré ka tɛmɛ silamɛya kan olu bɛ kafiriw ka association préféré bi diinɛ kama nafolo kama ka silamɛya tɔgɔ tiɲɛ yɔrɔ ɲini silamɛw ko nin kumakan bɛ n'u bɛ kafiriya dɔ ma ka yɛlɛ ko ci cɛba nin na ka yɛlɛ ko silamɛya diinɛ nin na ka silamɛya diinɛ ta k'a tɔgɔ tiɲɛ munafikiw sababu la kafiriw sababu la olu min filɛ nin cɔ n'u bɛ ka kafiriw dɛmɛ o lahalaya kɔnɔ ka silamɛya da kɛnɛ kan ka kafiriya dogo ala ko k'a b'aw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kafiriw ni banbanciw ni munafikiw k'a b'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan jahanama kɔnɔ e ka taa don kuranɛ kɔnɔ ba suratu nisa verset 140 4e surat silamɛw ya rabbi ala k'an bɛɛ dɛmɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ tɛ dɛ man ihtada fa innama yahtadi li nafsi ni mɔgɔ min kandala i bɛ ka kanda i yɛrɛ ye de wa man dalla fa innama yadillu alayha ni yɛrɛ fana y'i ban ka kɛ filibanciya ye ni dun sira ye i fana b'o k'i yɛrɛ de silamɛw i fana b'o nafa sɔrɔ wala tadhiru wadhiratun wizra ukhra wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula ko mɔgɔ ka baraji tɛ ta mɔgɔ wɛrɛ ka sara tɛ ta ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ mako ɲa ne fa ye karamɔgɔ ye ne fa ye alimami ye ne ka karisa ye tan ne ka karisa ye tan ko ka baara ɲuman mɔgɔ wɛrɛ ka baara ɲuman tɛ mɔgɔ wɛrɛ mako ɲa min ye min kɛ i b'o le sara sɔrɔ alikiyama na ala ko k'a ma kɛ a bɛ mɔgɔ si halaki k'a ma kɛ a bɛ génération si halaki a ma kɛ a bɛ manton si halaki f'a ka cili kɛ ka taa olu ma cili la silamɛw cili kɛlɛ ka na anw ma wala cili ma kɛ ka na anw ma de ala bɛ k'an fɔ an ye suratul Isra i kɔnɔ verset 15 n'a ye mɔgɔ min ja i ka silamɛya n'a ye mɔgɔ min ja i ka kafiriya bɛɛ b'a k'i yɛrɛ de silamɛw comme cɛba nin kɛla anw ye tɔmasiyɛn ɲuman ye an ka se ka hakili sɔrɔ a y'o de fɔ an ye fana wa ma kana rabbuka muhlika alqura hatta yab'atha fi ummiha rasula yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlil qura ila wa ahluha zalimun ko ala ka ate manton shi halaki dukulu kan ko fa ka cili kɛ ka taa olu yɛrɛ la ciden na ka b'olu mɔgɔ yɛrɛ cɛla o ka ala ka diinɛ tiɲɛ f'olu ka daliya d'aw ma ko a ma kɛ mɔgɔ si a fana bɛ mɔgɔw halaki dugukolo kan fo ni mɔgɔ min bɛ yen n'olu kɛra ala tɔɲɔbaga ye u ma sɔn ka t'u ka ciden kumakan kɔ e silamɛw an bɛ cogo di diinɛ nin kɔnɔ an bɛ lahala jumɛn na silamɛya bɛ cogo di dɛ an tɛ hakili sɔrɔ
ante fɛn dɔ faamuya a fɔra ko fitinɛ bɛ jigin silamɛw kan fitinɛ b'a la ka jigin wala t'a la ka jigin ni aya laban filɛ o de bɛ k'a fɔ an ye fɛ suratul Qasas verset 59 ayiwa n'a dun fɔra anw ye ko aw k'a yɛrɛ cogo dɔn ala ka diinɛ kiti la n'a ye ala ka diinɛ kiti ko la fɔ ko fitinɛ bɛ jigin anw kan silamɛw an bɛ cogo di anw bɛ lahalaya jumɛn na silamɛw bɛ ɲɛ jumɛn ma diɲɛ bɛ ka tiɲɛ ɲɛma yɛrɛ k'a jateminɛ dɛ silamɛw bɛ k'i kafiru bɛ k'i profiter surtout ni jamana ni ne ko yani mun bɛ k'o yɛrɛ danbe ni nu surtout français jamanaw a gouvernement mɔgɔw nu silamɛw bɛ an bɛ yi hakɛto ɲinikaw fɛ n'u bɛ silamɛya dɛmɛ an bɛ hakɛto ɲinikaw fɛ wa e la olu de ka jugu bɛ hali ka tɛmɛ jufuw kan 2015 a manamana ko kelen dɔ wulila yen an ka silama nafigiw bɛɛ ta i jɔ ko je suis Charlie subhanallah a t'a ka diinɛ dɔn subhanallah an ka hakili sɔrɔ dɛ n'i kɛla kafiriw dɛmɛbaga ye ala ko k'a b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jahanama kɔnɔ ne kuma kan tɛ ta don kuranna kɔnɔ 4e sourate verset 140 silamɛw ni fana ɲinan kelen na fana n'o manamana ko kelen de wulila ne ko olu ka masaya nin bɛ cogo di aw hakila k'aw bɛ se ka dankari diinɛ nin na wa wallahi diɲɛ tubabu bɛɛ ka fisa ka tɛmɛ faransɛ kan a gouvernement mɔgɔw diinɛ juguw bɛɛ bi diɲɛ kɔnɔ hali olu ka jugu bɛ ka tɛmɛ jufuw kan isa do cila tɛ ka taa bani sarakaw ma a ma ci ka taa européen ma cɛba n cila ka taa an bɛɛ de ma wa nabila muhamadu nalen kɔfɛ isa ka diinɛ tɛ jati bilen sani k'a fɔ k'i b'an dɔgɔya ala ka diinɛ ɲɛɲini k'a dɔn aw ka nafolo bɛ bɔ diɲɛ jamana min na ni a ka silama jamanaw tigɛ ka bɔ la aw de bɛ ka balo binkaniw na aw de bɛ ka taa mɔgɔw faga anw fɛ yen terroriste bɛ Mali la qui sont en train de tuer les gens au Mali qui est le terroriste au Mali qui les finance à tout à l'heure juste il y a quelques jours le gouvernement malien voulait négocier avec les chefs rebelles. Le ministre français dit quoi? La France n'est pas d'accord avec les négociations avec les chefs rebelles. Pour faire quoi? Pour les intérêts. Mais qui sont en train de tuer les gens là-bas? Tantôt en disant que qu'est-ce qu'ils sont les musulmans qui les djihadistes. Qui les donne ces noms-là? C'est comme ça la religion de Dieu? Oui, à la cadine de wa. إخواني المسلمين أنتم تقاتلون الناس في سبيل الله أو تقاتلون لسبب المال. Vous tuez les gens pour leur intérêt ou bien pour les business, pour votre personnel affaires ou bien vous défendez la raison de Dieu. La France, qui défend ces gens de personnes? Qui détruit le peuple malien? Qui tue le peuple malien? Qui tue le peuple africain? Qui sont les financeurs de ça? Chaque fois, il y a un problème. Wallahi, si vous ne répandez pas vers Dieu, tous les pays musulmans vont chasser les Français de chez eux. Nous défendons la raison de Dieu. Vous n'êtes pas créé des êtres humains. Vous ne sont rien pour la raison de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. On met garde à le gouvernement français, les ennemis de l'islam, ceux qui sont les ennemis de l'islam. On ne parle pas de tout le monde. Chaque fois, il y a un problème là-bas. Et que c'est vous qui financez les tueries des gens, ceux qui sont en train de détruire les peuples. À tout à l'heure, on a vu des preuves quand même au Mali. Tout le monde a compris. Mais nous partons où alors? S'il y a la paix au Mali, vous perdez. Parce que le sol du Mali est riche. Et vous poussez des gens avec le nom de l'islam. Et c'est les mêmes faux personnes aussi qui viennent insulter la communauté des musulmans en disant que les musulmans sont des terroristes. Mes chers frères, alors, nous partons où?
an tɛ hakili sɔrɔ sa ya rabbi ala ka di ne faamuya ko ɲuman bɛɛ ma an bɛ kuma jɔya kuma nin a kuntala ka bon mais an b'a diya hakilimaw b'a faamu n'an ye silamɛ ye an ka sabali an ka silamɛya ye mun b'a fagali la diɲɛ ko don munafikuya don ala ko ni kɛra kafuru diɲɛ ɲɔgɔn ye ala ko k'a bɛ ni kafiru bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jahanama kɔnɔ inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a suratu nisa ayatu yani 140 ya rabbi ala ka di ne faamuya ko ɲuman d'an ma ko nin y'an tɔɔrɔ anw dusu kasi la silamɛw n'an m'an yɛrɛ cogo dɔn ala ka fitina tɛ ban u kan ma d'an ma n'an ma tobi ka taa ala ma n'a ma d'an ma n'an m'an jogo la ɲɛ ala ka diinɛ dugukolo tɛ suma ala ka diinɛ faamuya ko ɲuman di ala k'an lakanda n'a ye mɔgɔ min diya k'i ka kanda i b'a k'i yɛrɛ ye n'i bɛ silamɛya nin fana tɔgɔ tiɲɛ n'i ka intérêt personnel de bɛ taa ala sɔrɔ yen. Monsieur le Président, toi qui fais financer des peuples, des criminels en disant que ce sont des terroristes, en disant que ce sont les djihadistes, faire tes représentations. Toutes ces personnes qui meurent à cause de votre business, Wallah, les derniers jours vont s'élever avec les têtes. Ils vont vous chercher avec tes complicités. Wallahi. Wallahi. Parce que ce n'est pas à cause de la religion de Dieu. Notre religion, c'est une religion de la paix. Notre religion, c'est une religion de la paix unie. Une religion qui fait pitié aux gens. Si la madine est hine dinedi, ben dinedo, makari dinedo, nyon deme dinedo, anka silama ubeka farabi, togola, ji intérêt kama. Ou ka firkulo be klaka on do ya kan ni tonol kelawi. Ya ibadallah. Ala kan la kanda. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأدع أمر الدادين اللهم من أراد المسلمون بسوء فاشغل في نفسه اللهم إنا نجعلك في نهور ونعوذ بك من شرورهم اللهم اقتلهم بردا اللهم اقتلهم بردا اللهم اقتلهم بردا ناوكو كابا على كدين تاشي نانغا هربا كتوبيلا على كتوبي كل مدام ناو يرى سلامو على كا أو سلامك هرتا كتوبيلا على كاو هلاكي على كاو توشي ni silamɛw ka hɛrɛ bɛ tobi na ala ka tobi ko ɲuman d'anw ma n'anw ka hɛrɛ t'a la ala k'aw ta tiɲɛ ala ka don d'aw kun min b'aw la ɲinɛ silamɛya kɔ mais inchallah pour cette année ça sera une leçon pour tout le monde ala ka di ne faamuya ko ɲuman d'an ma ni fili sɔrɔ kuma nin kɔnɔ ala ka fan bɛɛ ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh